Bonjour, voici la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh, présentée sous forme d'axes très importants et traduit en arabe. Bonjour, la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh, suite partie 2, les axes importants traduits en arabe. Alors sur ces deux photos, ou bien ces deux images, nous allons remarquer que sur la première, nous avons l'étude du paratexte, ou bien tout simplement la première page de couverture de Antigone. Et sur la deuxième image, nous voyons la statue de Oedipe qui se crève les yeux après avoir su par l'oracle qu'il s'est marié avec sa mère et qu'il a tué son père. Scène 4. Antigone et la nourrice. Antigone qui a explosé de colère face à Ismène. Antigone اللي انفجرت بالغضب مع Ismène s'est montré plus calme avec sa nourrice. بنت أكثر هدوءا مع المربية qui s'est chargée de son éducation اللي تكلفت بالتربية ديالها et de sa protection وبالحماية ديالها après la mort de sa mère Jocaste من بعد الموت ديال امها Jocaste. Antigone se confie à la vieille femme pour être soulagée. Antigone كتبوح بالاسرار ديالها لهاد العجوز المرأة العجوز باش تهدئ من الروع ديالها. Au fur et à mesure qu'elle parle, كل ما كتهضر معاها elle dévoile partiellement son projet. كتبين واحد الجزء من المشروع ديالها. Mais la nourrice ne comprend pas le sens caché de ses propos, لكن المربية ما كتفهمش المعنى المستور ديال الكلام ديالها. Et ce problème l'inquiète beaucoup. وهذا المشكل كيقلقها بزاف. 4. Elle réagit dans un langage familier. كتصرف بواحد اللغة عامية. Et prouve qu'elle est complètement dépassée par les événements. وكتبين على أنها تجاوزتها الأحداث. 5. Ainsi, le fait de s'attacher encore à la nourrice est la preuve qu'elle se considère encore comme une enfant. ولذلك فالطريقة باش كتعلق أو كونها أنها كتعلق مازال كتعلق بالمربية ديالها هذا دليل على أنها كتعتبر راسها مازالت كتعتبر راسها طفلة. Exemple, مثال, nounou plus forte que les cauchemars, nounou plus forte que la mort. لا نونو طريقة باش كتسمي المربية نونو طريقة مدلعة كتدلعها بها دونك كتذكر الأيام فاش كانت طفلة وكتسميها نونو. 6. Les signes avant-coureurs de la tragédie commencent à se dévoiler quand Antigone change subitement d'attitude en devenant sombre et pensive. العلامات اللي كتنبأ ببداية كشف الحقيقة هو أن لما كانت أنتيغون كتغير لما تغيرت أنتيغون من في السلوك ديالها بطريقة مفاجئة وصبحت أكثر إبهاما يعني ظلاما يعني ما مفهوماش et pensive وتفكيرا. Nous comprenons ainsi qu'elle se prépare à exécuter son projet de l'enterrement de son frère. هنا كنفهموا بلي انها كتستعد باش تنفذ المشروع ديالها ديال الدفن ديال خوها بولينيس en étant consciente de ses conséquences وهي واعيه بالعواقب ديالها ولا النتائج ديالو et de son destin وبالقدر ديالو. Scène 5. Antigone et Aimant. Antigone et Aimant se réconcilient après une dispute amoureuse. أنتيغون تصالحت مع إيمون من بعد شجار غرامي بين الخطيبة والخطيب ديالها أو أنتيغون والخطيب ديالها. 2. Antigone demande à son fiancé s'il l'aime vraiment. أنتيغون كتطلب من الخطيب ديالها واش كيحبها حقيقة et s'il ne regrette pas de l'avoir choisi واش ما ندمش ملي اختارها elle au lieu de sa sœur Ismène هي وماشي اختها إسمين. 3. Antigone fait jurer à son fiancé de ne pas poser
ou de ne poser aucune question sur sa décision de se séparer de lui. Antigone حلفات خطيب ديالها جعلاتو يحلف باللي باش ما يسولها حول القرار ديالها انها تفرق معاه ولا يعني تطلق معاه ولا تفرق معاه يعني تبعد عليه. De lui malgré qu'elle voulait être son épouse رغم كونها بغات تكون الزوجة ديالو. 4. Ici se déclenche le mécanisme de la tragédie. هنا كيديكلونشا الآلية وكتندل على الآلية ديال وكتخدم الآلية ديال التراجيديا كتنطلق الآلية التراجيديا. Quand Antigone se montre plus ferme ملي بانت أنتيغون أكثر صرامة à accomplir sa mission باش تطبق ولا تنجز المهمة ديالها dominée par le destin tragique اللي كيتحكم فيه القدر التراجيدي. Scène 6. Antigone et Ismène. Ismène tente de raisonner sa sœur pour qu'elle renonce à sa folie. Ismène كتحاول باش تجعل أختها أكثر عقلانية pour qu'elle renonce à sa folie باش ترجع للحماقة ديالها. Mais Antigone est obstinée et ferme. لكن Antigone عنيدة وصارمة. 2. Antigone informe Ismène qu'elle a déjà accompli sa mission. Antigone كتخبر أختها إسمين بلي صافي راه نجزات المهمة ديالها. Et qu'elle enfreint le décret du roi. Et qu'elle a enfreint le décret des rois. وبلي راه اخترقت القانون وخالفت القانون والقرار ديال الملك. Le décret du roi يعني القرار الملك. Créant en enterrant le cadavre de son frère Polynice. يعني خالفت القرار ديال خالها الملك كريون بالدفن ديال جثة ديال خوها بولينيس. Exemple, c'est trop tard. فات الأوان. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. هاد الصباح ملي تلاقينا راه جيت من تما من الدفن ديال خوها. 3. Ismène essaie d'abord de convaincre sa sœur par des arguments logiques en s'adressant à sa raison. Mais sans résultat. Ismène حاولت في الأول أنها تقنع أختها إسمين يعني أختها أنتيغون par des arguments logiques بحجج منطقية en s'adressant à sa raison وهي كتوجه العقل ديالها mais sans résultat لكن بدون نتيجة. 4. Puis Ismène utilise des arguments basés sur les sentiments. ثم إسمين اعتمدت على حجج مبنية على المشاعر en s'adressant à son cœur وهي كتوجه القلب ديال اختها mais en vain لكن بدون جدوى. Exemple, nous sommes tous là autour de toi. حنا كلنا حداك ولا حولك. Aimant, nounou et moi et douce ta chienne. أنا وإيمون والمربية نونو والكلبة ديالك الصغيرة douce. Nous t'aimons كنحبوك et nous avons besoin de toi وحنا محتاجين ليك. Scène 7. Créon et le garde. Le garde Jonas informe le roi Créon que le cadavre de Polynice a été couvert de terre. الحارس جوناس خبر الملك كريون que le cadavre بلي الجثة ديال بولينيس a été couvert de terre أي تغطت بالتراب. En colère, Créon ordonne qu'on retrouve celui qui a osé enfreindre sa loi. هو غاضب كريون أمر باش يلقاو الجنود ديالو الحرس ديالو يلقاو هذاك الشخص اللي خالف القانون ديالو. 3. Puis Créon menace de mort le garde s'il dévoile le secret. ثم كريون هدد بالموت الحارس إلا كشف هذه الحقيقة هذه ولا هذا السر هذا. 4. Le garde Jonas est la représentation parfaite du bouffon de la tragédie, c'est-à-dire un personnage comique. الحارس جوناس هو التمثيل الحقيقي الكامل ديال ما يسمى بلو بوفون de la tragédie أي الشخصية الفكاهية qui cherche à faire rire le public اللي كتبحث على أنها تضحك الجمهور. Exemple de situation, c'est un langage familier, c'est son langage familier. يعني بعض الوضعيات كيستعمل فيها اللغة العامية. Son attitude risible, السلوك ديالو المضحك. Et la peur qu'il le prend devant le roi والخوف اللي كيحس به قدام الملك. Sa lâcheté contraste clairement avec son métier de soldat. واللي كيضحك هنا هو أن الجبن ديالو كيتناقض بوضوح مع المهنة ديالو كجندي والجندي لا يخاف normalement. 5.
l'un des procédés utilisés est le comique de répétition. أحد الوسائل الفكاهية في الكوميديا المستعملة هو le comique de répétition أي فكاهية التكرار. Exemple, on n'a pas parlé chef, je vous le jure. Si on parle, ce sera les autres. Chef. هنا التكرار ديال chef chef ثم parle. 6. Crayon se montre autoritaire. Exemple, إذا crayon كيبان على أنه سلطوي. Exemple, qui a osé من تجرأ بفعل كذا وكذا. Qui a été assez fou pour braver ma loi. شكون اللي جا الحماق ومشى خالف القانون ديالي. Écoute bien, اسمع, renvoyer, أرسلوا, etc. Donc ce sont des verbes à l'impératif. يعني كاين واحد النوع ديال السلطوية في الكلام. Scène 8, le chœur. Alors le chœur explique au public les différences entre la tragédie et la comédie. Le chœur هنا كيشرح للجمهور الاختلافات اللي كاينه بين التراجيديا والكوميديا qui sont deux genres dramatiques totalement opposés اللي هي نوعان مسرحيان معترضان أو متعارضان تماما. La tragédie est une véritable bombe qui peut se déclencher à tout moment. Tragédie هي واحد القنبلة اللي تقدر تندلع في أي وقت. Elle se termine par la mort des personnages principaux. كتختم بالموت ديال الشخصيات الرئيسية. Le drame met en scène des personnages divisés en deux catégories. الدراما تضع تمثيل ديال شخصيات منقسمة إلى فئتين. Les bons et les méchants. الأخيار والأشرار. Et sa fin est heureuse ou النهاية ديالها غالبا كتكون سعيدة. Ce qui arrange le public اللي كيناسب مع الجمهور qui s'accroche à l'espoir اللي كيتعلق بالأمل. وبطبيعة الحال la comédie fait rire comme le bourgeois gentilhomme de Molière qui critique la société française اللي كينتقد فيها المجتمع الفرنسي اللي هي كتعتبر في la comédie classique. Scène 9. Le garde et Antigone. Antigone est surprise en train de couvrir de terre le cadavre de son frère Polynice par les gardes. Antigone est surprise par les gardes en train de couvrir de terre le cadavre de son frère Polynice. يعني أنتيغون تفاجأت أو فاجئوها الحراس اللي جاو ولقاوها كتغطي بالتراب الجثة ديال خوها بولينيس. 2. Elle informe les gardes qu'elle est la fille d'Oedipe, l'ex-roi de Thèbes. خبرتهم بأن هي البنت ديال الملك أوديب الملك السابق ديال تيب اللي هو أوديب. 3. Mais les gardes rustres ou grossiers et brutaux ne la croient pas et disent qu'elle est une autre menteuse. لكن الحراس اللي هما أصلا الكلام ديالهم فاحش وغير متخلق وعنيف ما صدقوهاش وكينعتوها بالنعوت اللي هي قبيحة واعتبروها كذابة. 4. Alors ils se moquent d'elle. إذا بداو كيسخروا منها. Ils la traitent comme une vulgaire vagabonde. كيعتبروها كواحد التائهة لا تساوي شيئا في الشارع. 5. Le langage vulgaire et rustre des gardes montre leur bassesse sociale et morale. اللغة يعني الفاحشة ديال les gardes والعنيفة ديال الحراس كتبين الدناءة ديالهم الاجتماعية والأخلاقية. Exemple, les putains qu'on ramasse, فاسدات التي نجمع في الطرقات. Elles se débattaient la garce, إنها تتضارب يعني هذه الفتاة القبيحة etc. 6. Les autres défauts des gardes, mauvais, père, ivrogne, impudique. بعض العيوب الأخرى ديال هاد الحراس هي أنهم آباء غير صالحين، إيفغوني مدمنين على الكحول، impudique غير متخلقين وغير عفيفين. 7. Scène importante car elle montre des informations nécessaires à la compréhension de l'intrigue. Enterrement, arrestation, résistance. هذا المشهد مهم لأنه كيبين أخبار ضرورية على فهم ديال الحبكة ديال المسرحية والعقدة ديالها اللي هي الدفن ثم الاعتقال ثم المقاومة.